लतीफ़ खोसा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम बात कर लेते हैं। खोसा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहली बात तो ये कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो बातें की गिरफ्तारियों पर, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं ये जो भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है पीटीआई की तरफ से, सर ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? 4 घंटे का कैंप है, इससे पहले हमने ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। देखिए, ये एक सिंबॉलिक आप समझ लें कि एहतजाज का एक तरीका है कि पार्लियामेंट के जो अरकान है वो बैठ के भूख हड़ताली कैंप कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे अब्दुल अजीज जो कायद हैं और जिनका मैंडेट चुराया गया है, उनको जो है पाबंद सलासल किया गया है। और जिस तरह आज आप फरमा रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी साहब ने भी जो तकरीर की है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक एफआईआर हो सकती है। आप सारे पाकिस्तान में कैसे एक मकबूल की आप एफआईआर दर्ज करते जो है उनको पाबंद सलासल करते हैं? तो हमारी ये विंडिकेशन हुई है बुनियादी तौर पर। आप देखें कि बानी कायद हमारे जो इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर 9-10 के जो है 200 के करीब 150 के करीब केसेस दर्ज कर दिए हैं। हालांकि बकुआ तो एक ही मुतसवर किया जा सकता है ना कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कोई बकौल इस तरह से कि कोई उन्होंने वो इयानत की या रहनुमाई की, मुझे कोई गिरफ्तारी करती है तो आपने एहतजाज करना है, तो एक ही इयानत हो सकती है ना। आप सारे पाकिस्तान में उनके खिलाफ कैसे आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? तो एक बात तो ये है। फिर दूसरा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है अवाम का। फॉर्म 47 की हुकूमत है जो बिल्कुल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो कैसे कभी तो हमें गद्दारी का फतवे देती हैं और कभी कहते हैं कि आपके ऊपर जो है आर्टिकल 6 के मुकदमात कायम किए जाते हैं, कभी पार्टी को बैन करने की बातें करते हैं। तो ये अदालत उज़्मा की भी तज़हीक कर रही हैं, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है और जमात रहेगी और मखसूस नशिस्तें इनको जो है लौटाई जाती हैं, ये उसको भी तज़हीक कर रहे हैं। सर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी एक्टिव हो गई है फैसले को चैलेंज करने के लिए। नून लीग ऑलरेडी एक्टिव है। सर, अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगाने की बजाय इस तरह से वेस्ट करना और फिर एक अलामती भूख हड़ताल जिसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, सर ये समझदारी है आपकी नजर में? इम्पैक्ट नहीं होगा। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है? आपकी जो कुछ सर इंटरनेशनली तो बहुत सारे फोरम से ये कहा गया, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट नहीं हुआ ना। तो ये बात ये है कि आपकी गलतफहमी है कि उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर आप समझती हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो भले कर लें। ये तो हमारा जब से पाकिस्तान बना है उसका इम्पैक्ट नहीं है। हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा और हमने कहा पाकिस्तान और फातिमा जिन्ना नहीं चल सकती हैं साथ। हमने उनके लिए क्या कुछ किया? और फिर उसके बाद हमने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात आई थी, हमने उसको भी गद्दार कह के उसको जो है न सिर्फ मुल्क तोड़ दिया, अब मैंडेट तस्लीम करने से इनकार किया। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को भी गद्दार कहा और हमने कहा भुट्टो और पाकिस्तान नहीं चल सकते, हमने उसको लहर में उतार दिया। हमने बेनजीर भुट्टो को गद्दार कहा, सिक्योरिटी रिस्क का, हमने उसको भी खत्म कर दिया। हमने नवाज शरीफ को कहा गद्दार है और नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकते, हत्ता कि उसको उम्र कैद सजा हुई हाई जैकिंग प्लेन में। हमने फिर अब इमरान खान को पाबंद सलासल कर दिया कि इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते। यार बस कर दें ये गद्दारी का और फतवा लेने। खोसा साहब, मुझे आप यकीन करें, आपकी बात सुन के ना मुझे बड़ी तसल्ली हुई है और मुझे खुशी हुई है कि आपने ये जो सारी लिस्ट गिनवाई है इसमें आपने कोई बायस नहीं रखा। Exactly. और जो हालात जो सिचुएशन सबके नाम लिए हैं, आप बेशक जिस पार्टी के भी हैं लेकिन आपने सबके नाम लिए और जेन्युइन बात की है। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गद्दारी के इल्ज़ामात जो हैं वो तो हमने ये बातें तो खान साहब के दौर में भी सुनी, ख्वाजा आसिफ पे वो आर्टिकल 6 लगाने की बात करते, बातें तो उस दौर में भी होती रही ना सर? नहीं तो ख्वाजा आसिफ क्या वो कहते थे शर्म कोई होती है, कोई हया होती है। उनको खुद शर्म और हया आती है कि वो डॉक्टर रेहाना डार से हारने के बाद वो वफाकी वजीर बन के बबांग दोल जिस डिठाई के साथ नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा खोसा साहब, सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 लगाने की बातें तो खान साहब भी करते रहे हैं। खान साहब ने भी की। चलें, जिसने भी बात की है गलत बात को मैं तो कभी दुरुस्त नहीं कहूंगा।
ٹھیک دیکھیں غداری کے فتوے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مینڈیٹ چوری کرتا ہے، میں اس کو اس سے بھی بڑا میں سمجھتا ہوں وہ ریاست کا دشمن ہے۔ غداری کا میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن آپ بتائیں کہ اگر آپ مینڈیٹ چوری کر کے حق حکمرانی عوام کو محروم کر دیتے ہیں اور فارم 47 سے آپ گھس بیٹھ کے آپ حکمران بن جاتے ہیں، حکومت آپ کسی اور کی جو ہے بیساکھیوں پر چڑھ کے حکومت کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں میں اس کو کیا کہوں؟ اچھا کھوسا صاحب، سر ہمیں یہ بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں، چونکہ یہ سارا معاملہ آپ کی جو بھوک ہڑتال ہے ان کی رہائی کے لیے اور فیئر ٹرائل کے لیے ہو رہی ہے نا، تو جب وہ اس میں خود کب شامل ہوں گے، کیا پلان ہے؟ چونکہ آپ کی جماعت بھی تو تب ہی موبلائز ہوتی ہے نا جب خان صاحب کوئی پوزیشن لیتے ہیں۔ نہیں، ابھی ہم بالکل، مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوں، نہ مجھے کیمپین کرنے دی گئی لاہور میں سے، نہ مجھے جو ہے جلوس نکالنے دیا، نہ مجھے بینر لگانے دیا گیا، نہ مجھے ہینڈ بل لگانے دیا گیا۔ آپ کو خیال ہے کہ مجھے ووٹ میرے نام پہ ملا ہے؟ دیکھیں اب یہ ایک چیز سروں نے پتا تھا نا لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو، آپ دیکھیں آپ کے نام پہ کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ بھی تو ایک مشہور شخصیت ہے، دنیا جانتی ہے آپ کو۔ بانی ہے، لیکن مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ آپ کی عنایات کا نوازشاہ، ہلکا سا مکھن لگایا میں نے آپ کو، لیکن آپ نے پکڑ لیا مگر میں نے قبول نہیں کیا۔ اچھا کھوسا صاحب یہ بھی بتا دیں کہ مسلسل یہ جو انتخابات والا معاملہ ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، اب یہ برطانوی جو ہاؤس آف لارڈز ہے اس میں بھی آج ہیئرنگ ہوئی ہے، پہلے یہ کانگریس میں معاملہ آ چکا ہے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ حکومت اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دباؤ بڑھا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی انٹینشنز جو ہیں وہ ان تحقیقات سے زیادہ ہیں، شاید قومی سلامتی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑی پوزیشن کوئی کلیئر کر دیں سر، یہ کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں سب سے بڑی سیکیورٹی رسک وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن عوام کو اقتدار 1971 میں نہ دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کوئی اور وجہ تھی ملک ٹوٹنے کی؟ صرف یہی وجہ تھی۔ اور اس وقت جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کے سب سے بڑے چیف سپورٹر اور بنگال یعنی ایسٹ پاکستان میں ساری کیمپین مجیب الرحمان نے چلائی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، جن کو ہم نے کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے اور ہم نے کہا پاکستان اور وہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یار بس کر دیں، کیوں پھر دوبارہ ویسٹ پاکستان کے پیچھے، ایسٹ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہی قوتیں جنہوں نے ایسٹ پاکستان توڑا، اب وہ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی عوام کے اقتدار کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کب تک یہ چلے گا؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے پی کے میں کتنی جو ہے خلفشار ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ریسنٹلی آزاد کشمیر میں کیا ہوا، آپ دیکھیں جو ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ابھی پنجاب میں تو جس طریقے سے ایک یہ گیریزن اسٹیٹ بن گیا ہے پنجاب، یہ پہلے ہم پولیس اسٹیٹ کہتے تھے، اب گیریزن اسٹیٹ ہے۔ اگر آپ نے سارے جو ہے اضلاع میں، سارے ضلعوں میں سیکٹر کمانڈر، بریگیڈیئر کرنلز اور میجرز اور فوجیوں کو سونپ دیا ہے کہ وہ فارم 47 کا بھی وہ کریں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی وہ اندر کریں، جلسے بھی وہ نہ کرنے دیں، ایڈمنسٹریشن سارے پر بھی قبضہ کر لیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ بارڈروں کا حفاظت کون کرے گا؟ اور آج جو ایک میجر یا کیپٹن یا ہمارا حوالدار یا سپاہی شہید ہوتا ہے، یقین کریں خون کے آنسو روتا ہے دل، اس لیے کہ وہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے وہ ہے۔ اور اگر آپ یہاں سارے اپنی توجہ بالکل ساری جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک پارٹی کو بکھیر کر اس کو دفن کرنے پر لگ جائیں گے، بس ایک کھوسا صاحب یہ بتا دیں، یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں یہ تو بڑی انفارچونیٹ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس نیریٹو کے لیے ہر دور میں ہم نے دیکھا اپنا کندھا پیش کرتے ہیں۔ تحریک انصاف بھی بڑے ببانگ دول نعرے لگاتی رہی ہے کہ نواز شریف مودی کے یار ہیں اور فلاں ہیں، اور ان کی جو شوگر ملیں ہیں ان میں انڈینز آتے ہیں، 100 پرابلم اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک زمانے میں سیکیورٹی رسک اسٹیبلشمنٹ قرار دیتی تھی پیپلز پارٹی کو بھی، تو اب بھی یہی ہو رہا ہے آپ کی جماعت کے خلاف، تو یہ کب تک ایسے چلنا ہے سر؟ اس پہ کوئی پولیٹیشین کو سر نہیں جوڑنا چاہیے کہ پولیٹیکل مائنڈ کو آپس میں انگیج نہیں کرنا چاہیے؟ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن اگر سیاسی یتیموں کو جن کو 17 سیٹیں، صرف 17 سیٹیں مسلم لیگ نے ان کو ملی ہیں، صرف 17، اور اگر آپ ان کو فارم 47 کے ذریعے جتا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور دوسری جماعت کو
सारे रियासती ओहदे दे देते हैं। तो मुझे बताइएगा बदकिस्मती से क्या ये दुरुस्त नहीं है कि धरती माँ को जिस तरह से खानबादों ने लूटा है, क्या उसमें कोई शायबा है किसी को पाकलैंड व्यू के? क्या ये वो वसाइल है? क्या वो वसाइल बताने को तैयार है, या सियासी बयानियां करके वो जो है उठा के बाहर फेंकते हैं? वन हाइड पार्क जो है पैलेस, हसन नवाज ने 50 अरब रुपए का जो है, ठीक हो गया सर। कहाँ से पैसे आ गए, कहाँ से गए? एक आखिरी सवाल सर। ये जो है तो अदालतों ने ब्रेक कर दिया ना सर इन लिटिगेशंस में। सर एक आखिरी सवाल, सर एक आखिरी सवाल, न करें सर। सर एक आखिरी सवाल, और ये जरा इससे हट के है जो बात हो रही है ना। अच्छा सर, रिव्यू पिटिशन जो है वो अब लगेगी छुट्टियों के बाद। तो मैंने पूछना था, पहले भी ये बात हुई हमारी एक और साहब से, कि रिव्यू पिटिशन छुट्टियां चूंकि आ गई तो जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, तो अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई की सीटें नहीं देता या स्पीकर साहब कोई उसमें प्रॉब्लम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, जजेस ने कहा था कि जी कोई मसला हो तो आप हमारे पास आ जाएं। बिल्कुल। तो अब पीटीआई कैसे जाएगी? जजेस तो अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए, अगर ये तौहीन अदालत पर अंदर जाने की ठान ही ली है इन्होंने, तो ये जस्टिस बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, माफ कीजिएगा। ये अब सीनियर प्यूनी जज साहब इसके सरबराह थे, उन 8 रुकनी जो 8 जजेस जिन्होंने फैसला किया है, और जस्टिस मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, और उनके साथ जितने जज साहिबान हैं, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब हो, चाहे वो जितने भी मुनीबुर रहमान साहब हो, चाहे वो आयशा मलिक साहिबा हो, चाहे वो बंदों के जितने भी हैं, माफ कीजिएगा, वो इनको स्पेयर नहीं करेंगे। और पहले नहीं सर मेरा खोसा साहब, मेरा सवाल समझ लीजिए, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मैं समझा नहीं सका। मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस ने तो ये कहा कि हम छुट्टियों में अवेलेबल नहीं होंगे, तो पीटीआई केस कब लेकर जा सकती है? ये तो छुट्टियां मतलब 2 महीने के बाद जाएगी पीटीआई, अगर कंप्लाइंस नहीं होती तो। नहीं बिल्कुल भी नहीं जाने में। तो हम जिस दिन इन्होंने 15 दिन गुजर गए और हमने बयान अलफी दे दिए, अभी 15 दिन में 2-3 दिन बाकी हैं, जी जी। हमने सारों के दे दिए, और अगर हमें ये नहीं देते नशिस्तें तो हम चले जाएंगे। ये बाकी सर जजेस आपको अवेलेबल होंगे, आप ही को अवेलेबल होंगे या दूसरों को भी अवेलेबल होंगे? छुट्टियां है ना असल में सर, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, छुट्टियां हैं तो क्या हुआ, जब भी लगाएंगे लगा लेंगे, लेकिन साथ ही हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी साथ हम दायर कर देंगे कि वो तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी। ठीक हो गया सर। इन्होंने हमारी फैसला जो हमने सिंबल का दिया उसकी इन्होंने जो है खिलाफ वर्जी की है, गलत तशरीह की है, बल्कि वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की भी तस्दीक की है, आइन से भी मावरा जो है आइन की भी नाराफ किया है। ठीक हो गया खोसा साहब, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल में आपने 2-3 इश्यूज पे बात